आज 15 अप्रैल 2026 है और ईरान पर अमरीकी हमले को 47 दिन मुकम्मल हो गए। ये वो दिन है जब एक बड़ी जंग के आसार नजर आने लगे हैं, लेकिन साथ ही अमन की उम्मीद की एक किरण भी नजर आने लगी है। इस जंग में ईरान को तकरीबन 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और दूसरी जानिब गजा में इसराइली बमबारी से 3 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। वीडियो के आखिर पर हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के लिए उम्मीद की अलामत बनकर अमन की एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईरान की तबाहली की। ईरानी हुकूमत की तर्जमान फातिमा महाजरानी ने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया है कि इस जंग में ईरान को 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये एक पूरी कौम का खूने जिगर है। ज़रा तसव्वुर करें, ईरानी हुकाम के मुताबिक तेल और गैस के प्लांट तबाह हुए, स्टील मिल्स जल कर राख हुई, पुल और बंदरगाहें मुनहदम कर दी गईं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियाँ और रिसर्च सेंटर्स भी हमलों की जद में आए। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि शहरी हवाबाजी को भी बेपनाह नुकसान पहुंचा। 60 मुसाफिर त्यारे सर्विस से बाहर हो चुके हैं, जिनमें से 20 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। अब ईरान के पास सिर्फ 160 पुराने त्यारे रह गए हैं जो जैसे तैसे परवाज कर रहे हैं। और ये सिर्फ इमारतों और मशीनरी का नुकसान नहीं है। ईरानी हुकूमत खुद कह रही है कि इसके पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो अपने शहरियों के तबाहशुदा मकानात की तलाफी कर सके। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हुकूमती तर्जमान ने एतराफ़ किया कि मौजूदा मुआशी हकीकतों के पेश नज़र अगर आपका घर तबाह हो गया है तो हुकूमत आपकी मदद करने की पोजीशन में नहीं है। ये है जंग की असल तस्वीर। ज़रा सोचें कि जब आपके घरों पर बम गिरें और हुकूमत आपसे कह दे कि माफ़ करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। यही सूरत हाल ईरान के जंग से मुतासरा 9 करोड़ से जायद शहरियों की है। और इस सब पर एक और आफत टूट पड़ी है, वो है इंटरनेट की बंदिश। जी हाँ, ईरान में तकरीबन मुकम्मल इंटरनेट बंदिश अपने 7वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सरबराह ने बताया कि इस बंदिश की वजह से रोज़ाना 8 करोड़ डॉलर का मुआशी नुकसान हो रहा है, यानी हर गुजरते दिन के साथ ईरान 4 बड़े पुलों के बराबर दौलत खो रहा है। इन सब के बीच आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने एक नई उम्मीद जगा दी है। ट्रंप का कहना है कि जंग ख़त्म होने के बहुत करीब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए आपको बताते हैं कि इस एक जुमले के पीछे क्या सियासत चल रही है। एक तरफ ट्रंप मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया ने अपनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल की तरसील को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि चीनी टैंकर भी ईरानी तेल लेकर जाएंगे तो इन्हें रोक दिया जाएगा। यह है ट्रंप की अमन की ज़ुबान। और दिलचस्प बात यह है कि खुद अमरीका में भी इस जंग की हमायत कमज़ोर पड़ रही है। सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने के लिए वोटिंग कराने वाले हैं। साबक अमरीकी दिफाई एहलकार डेविड सिडनी के बकौल ईरान का कहना है कि ट्रंप बौखलाहट का शिकार है। नतीजतन अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका पर ही उल्टी पड़ रही है, क्योंकि आलमी शराकतदार परेशान है और घरेलू हमायत भी ख़त्म हो रही है। अब आते हैं इसराइल और लेबनान की तरफ, जहां सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़तरनाक होती जा रही है। इसराइल ने जनूबी लेबनान में बहुत बड़े हमले किए हैं। इसराइली फ़ौजी खुद अखबार हारेड्स को बता रहे हैं कि वो लेबनानी गाँव को बिल्कुल इस तरह मसमार कर रहे हैं जैसे गज़ा में किया जा रहा था। ज़रा इन अल्फाज को गौर से सुने। ये कोई अरब मीडिया नहीं, ये खुद इसराइली फ़ौजी हैं जो तस्लीम कर रहे हैं कि वो वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो गज़ा में किए थे। और इसका नतीजा पिछले 24 घंटों में सिर्फ जनूबी लेबनान में 10 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। इसराइल ने लेबनान के साथ वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात भी किए, लेकिन इन मुज़ाकरात में इसराइल ने जनूबी लेबनान में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बरकरार रखने की शर्त रखी। वो 8 किलोमीटर तक गहराई में अपनी फ़ौज रखना चाहता है जब तक कि हिजबुल्लाह ख़त्म ना हो जाए। अब ये फ़ैसला खुद लेबनानी अवाम पर छोड़ दीजिए कि वो इसे कबूल करेंगे या ना करें। हिजबुल्लाह ने तो पहले ही मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए हैं। लेकिन शायद सबसे अलमनाक सूरत हाल गज़ा की है। याद रखिए, गज़ा में नाम नहाद जंग बंदी 10 अक्टूबर 2025 से नाफुज है, यानी पिछले 6 माह से जंग बंदी है। लेकिन क्या वाकई जंग बंदी है? आदाद शुमार खुद बोलते हैं। हमास के मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस 6 माह की जंग बंदी के दौरान इसराइल ने 2400 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। नतीजतन 755 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
کل کی بات کریں تو 14 اپریل کو غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں ایک 3 سالہ بچہ یایا الملاحی اور ایک 14 سالہ نوعمر شامل تھے۔ اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اب وہ بات کرتے ہیں جس کا تعلق آپ سے ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF نے خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کی معیشت کو کساد بازاری میں دھکیل سکتی ہے۔ IMF کے مطابق اگر تیل کی قیمتیں $110 فی بیرل رہیں اور یہ صورتحال اگلے سال تک جاری رہی تو عالمی شرح نمو 2% سے بھی نیچے جا سکتی ہے، اور جب عالمی نمو 2% سے نیچے آ جائے تو اسے تکنیکی طور پر کساد بازاری کہتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ پچھلے 45 سالوں میں ایسا صرف 4 بار ہوا ہے، 4 بار۔ آخری بار جب ایسا ہوا تھا تو وہ کورونا وبا کے زمانے میں تھا۔ اب سمجھ لیجئے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ قطر کی معیشت اس سال 8.6% سکڑ سکتی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی LNG ریفائنری کو حملوں کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کی شرح نمو بھی کم ہو جائے گی، لیکن وہ اپنی مشرقی مغربی پائپ لائن کی وجہ سے کسی حد تک محفوظ ہے۔ ایران کی معیشت 6% سکڑنے کا تخمینہ ہے، اور اس سب کے بیچ ایک مسلم ملک نے دنیا کے سامنے امن کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے تھے۔ یہ مذاکرات کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ایک دروازہ ضرور کھولا ہے۔ اب وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ سفارتی دورے پر سعودی عرب، قطر اور ترکی جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام دورہ نہیں، یہ ایک ایسی جنگ کو روکنے کی کوشش ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ شہباز شریف انطالیہ سفارتی فورم میں شرکت کریں گے، جہاں 20 سے زائد سربراہان مملکت موجود ہوں گے۔ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بات کریں گے، قطر کے امیر سے ملیں گے اور ترکی کے صدر اردوان سے بھی بات کریں گے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ مذاکرات اگلے 2 دن میں پاکستان میں دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے واضح کر دیا کہ مذاکرات کی قابل عمل بنیاد پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی یورینیم افزودگی کو 20 سال کے لیے روک دے، جبکہ ایران صرف 5 سال کی بات کر رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کو ختم کر دے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اور ان تمام باتوں پر ایران کا مطالبہ ہے کہ پہلے اس کے $270 ارب کے نقصان کا معاوضہ دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوئترس نے بہت سمجھداری کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ توقع رکھنا غیر حقیقی ہوگا کہ اتنے پیچیدہ اور دیرینہ مسئلے کا حل مذاکرات کے پہلے ہی دور میں نکل آئے۔ انہوں نے زور دیا کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے اور جنگ بندی کو برقرار رہنا چاہیے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان ایک بار پھر امید کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ امن اور تباہی کے درمیان جنگ ہے۔ یہ اس بات کی جنگ ہے کہ آیا ہم اپنے بچوں کو ایک محفوظ دنیا دے سکیں گے یا نہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان ان مذاکرات میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ کیا ٹرمپ واقعی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے یا یہ صرف ایک سیاسی چال ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔